ভারতবর্ষ সনাতন পুণ্যভূমি। প্রাচীনকাল থেকে এই দেশ ত্যাগবাদের ধর্মে বিশ্বাসী। এখানকার মানুষ খুঁজে চলেছে অর্থ নয়, পরমার্থ। খ্যাপা খুঁজে ফিরে পরশ পাথর। ছড়িয়ে পড়েছে তার রেশ দেশ ছেড়ে পৃথিবীর সর্বত্র। পৃথিবীর সমস্ত খ্যাপা প্রাণের সঙ্গম স্থল পুণ্য ত্রিবেণী সঙ্গমে, যেথায় মিলেছে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, সেথায় পায়ে পায়ে মিলেছে সমস্ত পৃথিবী। আমরাও সবার সাথে আত্মার ছন্দে তাল মিলিয়ে বেরিয়ে পড়ি আনন্দের মহাকুম্ভের সন্ধানে, মহাকুম্ভ যাত্রায়। প্রবল জলস্রোতের মতো মানুষের স্রোত যেমন বয়ে চলেছে এই কুম্ভমেলা ক্ষেত্রে, তেমনি আপনাদের সাথে নিয়ে আমরাও বয়ে চলে এসেছি অনেকটা সময়। কুম্ভ এমন একটা ক্ষেত্র যার মহিমা অফুরান। অনেক প্রাণ, অনেক আনন্দ, অনেক গল্প, অনেক ইচ্ছা, তৃপ্তি, চাওয়া পাওয়া, ভালোবাসা নিয়ে তৈরি। সব আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারবো না তা জানি, তবু চেষ্টা করব ছুঁয়ে যেতে। তেমনই ছুঁয়ে যায় কিছু পুরনো কথা। কুম্ভমেলার প্রথম লিপিবদ্ধ বিবরণ পাওয়া যায় সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে আগত বৌদ্ধ পরিব্রাজক পণ্ডিত হিউয়েনসাংয়ের লেখায়। 644 খ্রিস্টাব্দে তিনি কুম্ভমেলায় এসেছিলেন। তার লিখিত বিবরণ অনুযায়ী সেই পুরনো দিনেও যখন যোগাযোগ ব্যবস্থা এত উন্নত নয়, সেই সময় তীর্থযাত্রীর সংখ্যা ছিল প্রায় 5 লক্ষ। 5 শতক ধরে কুম্ভমেলা ছিল বিভিন্ন ধর্মমত, যেমন অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈত, বেদান্ত সমস্ত, বৈষ্ণব দর্শন, এ সমস্ত প্রতিযোগী ধর্মভাবনার তর্কক্ষেত্র। এরপর অষ্টাদশ শতকে মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ দিক থেকে ব্রিটিশ রাজত্বের আগে পর্যন্ত সময় কুম্ভমেলা হয়ে যায় দাঙ্গা আর হানাহানির জায়গা। তারপর থেকে ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসতে শুরু করে। স্বাধীন ভারতবর্ষে কুম্ভমেলা আর কোনো তর্কক্ষেত্র বা গণ্ডগোলের জায়গা নয়। 12 বছর অন্তর কুম্ভ মেলা। এবার তো এখানে প্রয়াগে হচ্ছে পূর্ণ কুম্ভ, এরপর চলে যাবে নাসিকে। নাসিক উজ্জয়িনী 50-50 করে হবে ওখানে। আর এখানে তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কুম্ভ মেলায় কতটা লোকজনের ভিড়, সাধু সন্তের ভিড়, কত শান্তিপূর্ণভাবে ঘটনাটা ঘটছে। গত কালকে আমাদের তো সাই স্নান হয়ে গেছে। এত সাধু সন্ততিকে নিয়ে আমরা, এত পাবলিককে নিয়ে, কোনো পাবলিকের যাতে কোনো প্রবলেম না হয় সেদিকটা শুধু আমরা সাই স্নান নয়, আমরা পাবলিকের দিকেও লক্ষ্য রেখেছি। যে কোনো পাবলিক যে কর্মে, যে জন্যে, যে উদ্দেশ্যে এখানে এসছে, যে সাধু দর্শন, সাধুদের সঙ্গে সাই স্নানে যাওয়া, সমস্তটা টোটালি আমরা ব্যবস্থা করে দিয়েছি, যাতে তাদেরও কোনো পাবলিকেরও প্রবলেম না হয়, আমাদের মতো তারাও যেন এখান থেকে পুণ্যার্জন করে ফিরে যেতে পারে নিজের গন্তব্যস্থলে। তো টোটাল ব্যাপারটা এইভাবে অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়েছে। এবং আমরা কোনো কারুর সুবিধা অসুবিধা হয়ে গেলে, কোনো আননোন পার্সন আসছে মহারাষ্ট্র থেকে, এখান থেকে, ওখান থেকে, তো এসে সে তার জায়গা চিনতে পারছে না, তো আমাদেরকে যখন বলছে আমরা তাকে তার জায়গায় পৌঁছে দিচ্ছি। কেউ এসছে আননোন পার্সন, তার হয়তো কোনো ওখানে সে ঘর পায়নি, তার দুটো সংস্থানের ব্যবস্থা নেই, ঠান্ডা আছে, কুয়াশা আছে, তো তাকে রাত্রি বাসের জন্য আমরা আমাদের নিজেদের আগ্রায় তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, খাওয়া দাওয়া থাকা। এখানে এখন সব সুর মিলিত হয়ে এক মধুর ঐক্যের সুরে পরিণত হয়েছে। ঘুরতে ঘুরতেই আপনাদের জানিয়ে দিই কিছু তথ্য। এবারে মেলার 55 দিন ধরে এই তীর্থক্ষেত্রের ওপর দিয়ে যাতায়াত করবেন প্রায় 10 কোটি মানুষ। মেলার ইতিহাসে সংখ্যাটা নেহাত কম নয়, রেকর্ড পরিমাণ বলে গ্রাহ্য। আর এত সমস্ত মানুষের জন্য এবার বসেছে 55,000 বহনযোগ্য শৌচালয়, পাতা হয়েছে 500 কিলোমিটার জলের লাইন, 4,700 একর তীর্থভূমি জুড়ে তৈরি হয়েছে অসংখ্য সড়ক, নদী পারাপার করার জন্য তৈরি হয়েছে অস্থায়ী সেতু, এছাড়া একটি স্থায়ী সেতু তো আছেই। আসুন এবার অন্য কথা শোনাই। কুম্ভ শান্তির প্রতীক। এই মেলা যে স্থানেই হোক তা সনাতন ধর্মের প্রশান্ত ক্রৌরভূমি। সুপ্রাচীন এই যে ঘুরে ঘুরে তীর্থ ভ্রমণ, প্রয়াগ, হরিদ্বার, নাসিক এবং উজ্জয়িনী, এই 4 জায়গায় হয়ে থাকে, তার কিন্তু একটি জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে। যেমন এবছর প্রয়াগে চলছে কুম্ভ মেলা। এটি 12 বছর অন্তর অন্তর প্রয়াগে ঘটে থাকে। বৃহস্পতি গ্রহ যখন
রাশিচক্রের 12টি রাশির দ্বিতীয়টিতে প্রবেশ করে অর্থাৎ বৃষ রাশিতে, তখন প্রয়াগে কুম্ভ মেলা হয়। বৃহস্পতি প্রতি রাশিতে 1 বছর ধরে থাকেন। সেই হিসাবে 3 বছর বাদে বৃহস্পতি থাকবেন সিংহ রাশিতে, তখন অনুষ্ঠিত হবে উজ্জয়িনীতে কুম্ভ মেলা। পরবর্তী মেলা নাসিকে, তখন বৃহস্পতি থাকবেন বৃশ্চিক রাশিতে। আরও 3 বছর পর মেলা বসবে হরিদ্বারে, তখন বৃহস্পতি কুম্ভ রাশিতে অবস্থান করবে। প্রয়াগ ছাড়া সব জায়গায় এই মেলার নাম কুম্ভ মেলা, শুধু প্রয়াগেই এর নাম পূর্ণ কুম্ভ। এছাড়াও 6 বছর অন্তর হরিদ্বার ও প্রয়াগে অর্ধকুম্ভ অনুষ্ঠিত হয়। সর্বমোট 12 বার সৌর পরিক্রমার পর অর্থাৎ 144 বছরে একবার এই কুম্ভ স্নান প্রায় এক বিশেষ পূর্ণতা লাভ করে, তখন তার নাম হয় মহাকুম্ভ মেলা। 1977 সালে শেষ মহাকুম্ভ মেলা হয়েছে। कुंभ की चर्चा ऋग्वेद में की गई है, कुंभ की चर्चा यजुर्वेद में है और कुंभ अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में भी कहा गया है चतुरा कुंभा चतुर्धा ददामि। कुल 12 कुंभों की परिकल्पना है, 12 कुंभ हैं, जिसमें कि 8 कुंभ हमारे स्वर्गलोक में हैं और 4 कुंभ इस पृथ्वी लोक में हैं। 4 कुंभों में जो प्रमुख हैं उज्जैन है, नासिक है, हरिद्वार है और ये प्रयाग का कुंभ है। ये प्रयाग का कुंभ बहुत ही महत्वपूर्ण कुंभ है, क्योंकि यहाँ पर 12 वेणी माधव हैं। भगवान 12 रूपों में विष्णु यहाँ पर प्रतिष्ठित हैं। यहाँ पर आपकी जो गंगा यमुना, गंगा विष्णुपदी है, विष्णु के चरणों से निकलती है, तो विष्णु का द्रव है और ये अमृत तुल्य है। वसुधा में सुधा रस जात बहा है, ये वसुधा में अमृत बह रहा है, तो इस अमृत की प्राप्ति के लिए लोग यहाँ आते हैं। और ये जो त्रिवेणी है गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती, ये गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती का एक ब्रह्मांड में ये हमारी सृष्टि कुंभाकार सृष्टि है। और ये जो स्थल है यहाँ पर ब्रह्मा ने यज्ञ किया था, यहाँ पर वेदों का पहली बार गायन हुआ था, यहाँ पर वेद व्यास ने ब्रह्मा के 4 पुत्रों को दीक्षा दिया था, यहाँ पर वैवस्वत मनु ने जो पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया और उनको पुत्र जन्म हुआ, फिर इला और सुद्दुम नाम के पुत्र कन्या हुए, जहाँ से सूर्यवंश और चंद्रवंश का उदय होता है। तो यह जो केंद्र है ये विश्वोन्नतम अंगुलद्वयम, सारे विश्व से 2 अंगुल ऊपर उठा हुआ है, पृथ्वी का जंघा है। तो ये जो 14 प्रयाग हैं पूरे देश में, 14 प्रयागों में से ये सबसे श्रेष्ठ प्रयाग है, इसलिए यहाँ पर कुंभ पर्व का महत्व है। देखिए, कुंभ एक ज्योतिषीय गणना पर आधारित है। मकरे च दिवानाथे वृखगे च बृहस्पतौ कुंभ योगो भवेत् तत्र प्रयागे ह्याति दुर्लभम। जब मकर राशि में सूर्य आता है, वृष राशि में बृहस्पति आता है, तो दुर्लभ कुंभ का योग प्रयाग में बनता है। इसी प्रकार से मेष राशि गते जीवे मकरे चंद्र भास्करो, जब मेष राशि में बृहस्पति होता है और मकर राशि में सूर्य होता है तो भी कुंभ का योग बनता है। कभी 12वें वर्ष और कभी 11वें वर्ष कुंभ का योग बनता है। तो ये कुंभ हमारी कुंभाकार सृष्टि है, कुंभाकार सृष्टि का द्योतक है, प्रतीक है उसका। और ये यहाँ जो संपूर्ण जो इसीलिए कहा गया है कि इसमें जो हमारे कलशस्य मुखे विष्णु भी है, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रे समाश्रिता कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा। जो ये सप्तदीपा वसुंधरा है, सागर है, ऋग्वेद यजुर्वेद सब कुछ इसमें समाहित है। तो ये संपूर्ण सृष्टि का नियामक है कुंभ। तो आपने पूछा कि ये कैसे लोग चले आते हैं खींचने के लिए। देखिए, ये एक आकर्षण है। जो भारतीय पर्व हैं उन पर्वों में अपना एक उनकी पहचान है, एक आकर्षण है, और वो सनातन काल से हमारे रक्त में समाये हुए हैं। हमें बताने की आवश्यकता नहीं होती। ये समय है, क्योंकि मकर राशि में सूर्य का प्रवेश हो रहा है, वृष राशि में बृहस्पति है,
तो ये एक ऐसा संयोग बनता है 12 वर्ष के बाद। सूर्य 1 माह तक एक राशि में रहता है, 12 महीने में पूरी 12 राशियों का भोग करता है, फिर 12 वर्ष का जब चक्र उसका पूरा हो जाता है तब वो कुंभ पर्व बनता है और तब बृहस्पति के साथ में उसका संयोग होता है। बृहस्पति की 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि बड़ी शुभ मानी जाती है, तो 9वीं दृष्टि जब आती है तो कुंभ का बहुत अच्छा पुण्य योग बनता है। इस वर्ष भी 9वीं दृष्टि 26 जनवरी के बाद आ रही है। तो ये बहुत ही पवित्र और बहुत ही अनेकता में एकता का संदेश देने वाला सबसे बड़ा महापर्व है प्रयाग की धरती।